Honorable Chairman sir, 2025-2026 budget no সমর্থন খাই এখনো খাইনা নাঙ্গো খাওয়া টেক্টো নাংটি টিফানো সমর্থন খাই সমর্থন খাইয়া খাই जोंनि अब तफानि बागै एडिसिनि बागै 587टा विलेज कमिटिनि सार्थखुन्नो नायनाय बुजिबै आं समर्थन खायो जरानि मानि बागै हामबाय दान बागै हेकाय अब क्लासिफिकेशन अब न खा खामानिखाय हाइजिं अबा संकट बाबु समाय प्रत्येक बছर दहर हाइपर एप्रुव बाजेट बिसिति फानो रहया इगा आरो थानाय 2021 टिटिभि और वो किरी सीएम साहब पूर्णचंद्र देवबर्मानि नेतृत्वे जमातियानि नेतृत्वे बगला खाबो अब 2022-23-24-25 खायख्लाय जे खायमानि आग पर्यंत 7,400 कोटी Maya kita mungkin mana nih aku blog orang hampir bisa pok kotor ya, kasih honorable CM nih netrite, sung CM baik salah ya, sung orang semua salah ya, salah puluh mungkin aku sekarang bawa ini CM sah, jadi Dr. Manik Saha exclusively MD saya dapat surat itu, asal mereka ins and out salah ya, hai mana abar apa hek lesung, kaisa salah iman, awan bagai sesi itu, tadi kau awan last second budget ini. Next year budget mangan ke awan bisili na sung kesa constructively bakle thang kai sano abo sung nani anggo share ni chesta pale na ang je sung je chakri lang na ne police ni mani aron chemin sung ang sadan na sugo je police lang na hinai sung nai le bani abo tal project ni tar mani 2001 ni chibi je 10 year 2026 ni ADC election is coming Mother, Maya question mark. Our vehicle speed better. Let us think together. Many hands fit together and a strong movement. Yak Hanjak like Malay. The Dupana Pata Bajikla Salaya, our opposition treasury could Santana. Into Bekering Bishigo, Bekering Pesa, no Salaga, Guy Joton is Sago Jarok train, and Joton the letter peta. Nungapusu contribution creator. Nun Angusu contribution creator. About kada sura-suri klayawai police tibo kisa probability tal ko tam klaiman agri officer tlangan ne agriculture department to tlangan ne mani out tlang lage junior engineer pray 35 jon upor abo maya subject deputy pu tlangan mani abo hai sumkhana pusinoti bastov to saibia je prosto khlaipurbo bhutala answer khlaipurbo bhutala Kungkui academic je master tlaman only 11 month. Aboni bagai fano neta netri di saman fano humo arbo pok bango. Kita abo hengkai pok bango ni mano. Where is the problem? Every problem has its own solution. Joto samosa nu somadan toko. Hengkai tabu ke bakara fano tabu governor no sawai sungkurile saya na. Sawai tabu ki EDC dikha. EDC Baksa officer tangga kuda si tangga bihi besar bekra jok ni account pun nama dikau le. What is this? I think ini MDC sahib samani inefficient officer apne. Ang apno on behalf of joto ni kongga ang opok na kang ang ব্যক্তিগত babe withdraw play na mo. Joto officer inefficient hai ka? Inefficient ka asu pasal talo play ma ka? Obab sini chau obab. Obab punis sao. Obab awu ba yung kawal mo claim na. Claim man hanggang tesbang sumuy man. Karon tama ano nini o je jal bas na ni MDC ni fan bag na ni abo একজন বাইনো 5 বছর de 1 বছর de dang mani abo claim na boro game ukha abo blame game ukha kai gogo thiya ngi tabu os habjiu deputy PO officer of le mani ju mano sungri de mano nika abo ADC authority jadi chakri tlang na hingkai state government ni thane financial approval danan dorkar to kurui hingena sidi ba fix pe upana और
অভাব ni bising ti phano tai ko tongo je state government panchayat secretary no ADC roha ka ki village secretary chai thong oro saidra tongmani agartala gana thaka haura ngna hai hegai o abora বসুদতি সামুন খাই খাইয়া কারণ অনেক সময় जों खोनाओ डिफरेंट सोर्स তুই राज्य सरकार আগেনি সরকার চলক তংপ্রো যে বরক বনি কক খানায়া হংকাই নুহনে না হারয় নুং আ দেতানা মুসুম কমলা হি সাপু আ তো অনেক দিন নমইসাও অন্দ্রনি বসাও ও বরক সিজায়া কইসা কমলা চাই নেন তা হংকাই কইসা জাম্পু হিল ট্রান্সফার আ সানে কি গন্ডা সরা ট্রান্সফার punishment transfer khlai borok ni bakhano kono din control khlai ne rectification nango abaina jail khana no tabu jail khana ya sudhanagar nei himan sumgo okay in the case of agriculture go chung mokol khujang nai jak of agri horti go mokol khujang nai jak chung nukya tau forest department to bo sadaka the 8 range office tong jaga state government saka you can look after financial involved revenue collection even tabu watui phayoi segun yakhang lamau klai tongma panto ADC ni authority tanga nikun adhikar kori hinkai tabu jodi no you can look after the forest you cannot collect the revenue he saka apurno I cannot accept your order his hadi side manghamo our begin internally mutual understanding tamu nang tabu kai jot the solid platform hai matang nang tabu keboni sarkariya your government my government is sadana kogya this is our government BJP IPT Tiprabathani government okay tabu this in our government ni jorawo sumbai klai abo implementation khlainani abo ang CM sat no nojor rigoi abo sung shortly sung salaiman khai chanai boni state government ni budget ni lai phano ba aboni sekang phano tanba hinkai rajyo palni sibi jokhon thangru sudu Tiprabathani MDC song place thangle suno nado to dhorna rine hise tango dhorna rine ke chuma eta salainani delegation phadi MDC 28 jon 30 jon sibi thang salaini hinkai angle abo agree tango chung praino salai tabo fishery department to ADC exclusively ADC ni thani সত্তর হইতে 73টা গভর্নমেন্ট নি রেজিস্টার্ড পুকুর তঙ্গ ও পুকুর ন খানো তাল পর্যন্ত ক্লিন বুক লাই জায়গা ও পুকুর ন ক্লিন খাইয়ে আর আকাল ফিশ কালচার খাইনে হিনাই কোনো কাগজ কাইছে থাংমানি বাহিলে তং তাম খাই সালাই যদি কোনা হানকাই আং সাদামু সঙ্গ যে যতন ফানো যে অন বিহাফ অফ BJP di MDC ফানো সালাইয় EM সাত থাঙ্গই সালাইয়া কাই বাহিলে খাইদান খাইলিয়া তাবো অবতো fishery minister khai to khub dynamic tabu rang ko prochur tongo kukur repair khaina panche rang tongo block or rang tongo oro tabu sawo je block exclusively state government ingo develop khai tongo ADC ke jona lemoisi ADC no develop khai tongo develop le boroba where is the develop BC village committee wo no block wo develop khayo village committee wo no ADC wo develop khai oro তাগো বাহাইন তোকা তামো রাজ্য সরকার চিন্তা করে শুধু এডিসি কে টাকা পাঠাইলে এডিসি ডেভেলপ হয় না 58টা ব্লকের মধ্যে এডিসি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে 40টা ওই 40টার মধ্যে যদি রাজ্য সরকার টাকা পাঠায় এটাও তো এডিসি ডেভেলপ কি সাইতংকা রাজ্য সরকার নি ও রাং ফাইফানো ADC ni thani rang rohai ani bagai ADC village committee wo sub JDU ni bising de develop khamiya ke as a whole tabuka state government saitam kha je ADC non ADC ni bising te khlai je bisho develop money our development go state government ni hilaba ADC wo financial effort ngoi tong awai sau ika abo ko jaga ko awun bagai no je since 1982 ni semi 31টা ভিলেজ কমিটি পঞ্চায়েত সমিতি বাই চালক জায়গা ব্লক এডভাইজারি কমিটি বাই চালক জাগিয়া হিনি সাবৈন গেজেট নোটিফিকেশন অঙ্করকা ও গেজেট নোটিফিকেশন অঙ্কবমা গলত কা হাইসাও যে
exclusively panchayat and village committee ঠিক করে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট এডিসি না এডিসি অথরিটি যদি গেজেট নোটিফিকেশন খাইরিব হংকাই গেজেট গভর্নমেন্ট গেজেট নোটিফিকেশন মানে গভর্নমেন্টের পত্রিকাতে উঠাইছে আসুছে গভর্নমেন্ট পত্রিকা হব আরো হংকাই যেহেতু এডিসি অথরিটি সে আবু খাই হংকাই বরং খাইতংকা হিন্দে বাতংকা আবো তাও পর্যন্ত 31টা ভিলেজ কমিটি ব্লক এডভাইজারি কমিটিও ইনক্লুডেড নিয়াকু কারণ টেকনিক্যালি সিপিএম কি করলো আগের সরকার কি করলো 5টা বিসি সারা ব্লক এডভাইজারি কমিটি করা হয় না একাই দুকলিউকাই 3টা ওল আগরতলা 4টা নোয়াগাঁও 3টা পানি সাগর 2টা হলে 31টা ভিলেজ কমিটি সিন্স 1982 সাফার খাইতো since 1982 7 schedule is me abo tabo rectification claimia bar bar saka very tage saka ba hai dang thoka jehetu panch our boy adc ni cmcu state government ni chief secretary ba cm bai phana ba panchayat department ni director bai phana salai please stop this problematic episode tau kon unya haka to heng na ba बरन में स्टार्ट थे कहां खत्म कहां शुरू बरन में थे 5 बছর पहले नाइटम का हार्ड देते 11 12 मंथ इनकाई तय कैसा जड़ी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो नहीं था इनकाई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मंत्री राज्य सरकार मंत्री माननीय सांजना शर्मा और तय कैसा त्रिपुरा मथानी একজন এমওএস মিনিস্টার অফ স্টেট থাং হাবিকা বিশ্বকেতু देवरबा दुई बन्ने एमएलए असेंबली पर्यंत थांगे सेशन प्रधानमंत्री मा यही साइमिया हाफ पैंट नि फुल पैंट का यही ने साइमिया नुकिया असेंबली रक आंगे यू कंस्ट्रक्टिवली शांतना चाकमा मंत्री सुबोय सदस्य हाउस व्यक्तिगत কোন কনস্ট্রাকটিভ লজিক কোন অ্যাটাক টাকলাতে অবন যতন হলে অপরচুনিটি চিনি মাননীয় এমএলএ No welcome Khayachini Mananiya Mantri Salaye Bahikle Edisio industry method of develop Ledan. Tabu bottling na tan packet khainani bo jaga tuyung nani tabu bottle hrikai ab keri khaina asubida दूध पैकेट खाई खलाय ताई बतुई 250 ग्राम 1 लीटर के तुई थगिया हाफ लीटर के तुई थगिया 2 लीटर के तुई थगिया नै 250 खलाय आगे एयरपोर्ट बा जेनी रेलवे स्टेशन मान महाय अभाय खाइने बाय वेलकम तंग एडीसी अथॉरिटी जे इंडस्ट्री एम तंगनाय सालाय अब डाक्ति खाइबां काय साव जेनी बेसिक लैंड गबां काहा इन द केस ऑफ एजुकेशन के जों अब बंद जों थांगन अब बेलाय डिपार्टमेंट बकत बेकाय ओ आरो ताय कासन खासं एजुकेशन डिपार्टमेंट विभिन्न सोर्स आं खनामानि अब काहाय approximately 18 বা 19 साल कायसा खुंपु स्कूल नि मास्टर संतोष देवनाथ हिनै बकले टीचिंग स्टाफ बाय दे बा निने इनको बाय दे स्टूडेंट बाय दे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इनको ओ जाराबो न ऑलरेडी बिनि उनको वो चाकरी डिसमिस बा टर्मिनेशन उनथांगा 2023-24 बिनि ताइसा नाहार जाका किंतु ओवरऑल जजमेंट खाइना को नाहार जाका को टर्मिनेशन खाइजा खांगाय अब बाहायंगा गाय बबखाय जजमेंट या जजमेंट डिले इज जस्टिस डिनाइड मा हाय जजमेंट इंग्लिश से थांका बबखाय डिनाइ बबखाय एक्सेप्ट अब पब्लिक लो जखन सागा काय क्वेरी खलायका हंगाय कायसा मास्टर ने करते रेक्टिफिकेशन खलायनि अब रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट खलायकेसन ताय कैसा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली सेंटिमेंट डिपार्टमेंट since 1967 ni simi jepro adc demand khai phaipuru ni simi kom porok kaisa subject abodo chung salai mani abro chung sago no 6 schedule no rest no roman split no rest tum 6 schedule khai ka abona upgrade khainan bagai jodi 6 schedule sandai rok onek borok thika onek borok thang tongo inkai I khumugo jepro adc headquarter khaina pro manoniya chairman sahab approve chairman tabuk se हरिनाथ देवर माके सीएम आपरो अनेक समय इ तमाम ड्यूटी लो गले खलाई सुंगो छात्र संगठन अनेक खलाई तंगो आपरो जेदमान हेंकाय ओ सेंटिमेंट एंड डिपार्टमेंट तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बा नेक निसिमी 3 कोटी 35 लाख बा नियरली 40 लाख रां खाइमानि एनिसिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल
abo breakup khlayo research ni bagai hine 5 jon research lagnani aboni bagai 45 plus breakup khlaijaka ga 2 jon ka pokborok resource nai 2 jon khlaibani almost around 35 lakh ekai o je borno research khlaidani abo NGO rok no non government organization ong de ka finalize dong khamya to sia ekai tabu o obono khlainani bagai tai development fighting de get thana development purposes sung abo use the climate ko borok ni development no eka abo boy finance bagai baksa ma jiwno likha baksa de NGO ne likha je borok by related secret amti borok to hajir umani chung bahai ko abo jate sport likha gakai karon abo language ka bo BJP IPT Tripura CPM Congress language chin buthi benang abon bagai na ang Laidan musungo abo rectification dakting bhai janai enkai education department no assistant ni poksaka BEd DLEd ni financial assistant ni poksaka ojaga ang hai hine musungo honorable chairman sir abo financial assistant hini sayawoi exclusively sum BEd by DLEd college rok sum khlaileman abai khlainani kaba state government no oro kaisa college gulo situng khumlungo sum jagari nai rehangai chini borok kaisa pore mannai aboni bising mo tongo 50% maya hangai kun din BEd DLEd to accept umya student admission umya ST rogni bai khai 45 daisa loke 40 khai dirina abai klai percentage taisa relax khai ka hangai chini borok benefited umnai ta kaisa sukhobor sungnu tabu ST rogno je bigra rogno je kaisa BPL অন্তর্দয়া অন্নপূর্ণা ni borok doli ajai gahankai miabo chief minister ni konna santan ni kaisa unkonika abo ADC authority je kono BCO je kono ward phana BPL অন্তর্দয়া অন্নপূর্ণা ni nogo borok jodi ajai gaika burui bono turon list laya abo rajya sarkar ni knowledge planani abo to ADC authority ba chung je BC level sabung sai tongai subzonal ni BC level logotai bosung abo many hands together hema hai sum tesa link up kai sau enkai health ni department ta angnu mani sudo tinta hospital bai na chung tongka bare na dorkar da pa chung sao arok kherangbar hospital ta tongno kherangbar hospital loge chini tui korbo ba je ne amba sawo jeta tongmani ojago hai de hibima chung chini borok rok tai bo facilities manna ne bagai health care umjana ne bagai chung multi purpose training center hi bana kobulong kherangbar hospital multi purpose training ne bagai huge chung borok mu nai 527 sitar BCO 527 জন MP W worker kebaga health volunteer rohna ne kai orni kisa se pan training dor hona bagai stepping na hakai sawan hai abai kuno ang step ko nukja gya abai toni kai sawan sa hikai tabuk tai bo sumnu go je BC election tau bo chiri ungya abo ungya ni karen no abo onek jaga chip chatting khlai lai sum fund cannot flow without legal committee abo unko sai tongo den unity ayog sai tongo elected body kuri hingal already fund flow khlaya দুইবার জিপি ইলেকশন নো একবার পাটা বিসি ইলেকশন নিয়া হিকাই তাবুক তো আনি সরকারিয়া তাবুক তো চিনি সরকার তাবুক যতন সালাই আবুক কি উংনাই জাতে দা উংয়া জাত উংনাই হে তাম থাইনা হিকাই 200 বিসি বারে না মানে বারে দিয়া ngoi স্ট্যাগনেশন বা ngoi tongkha abo ang saimiya hikai law and order ni bising na hikai state government law and order na yo very simple aro throw thoi ro ang sanam sungkai haise bo ang kena point khai sanam sungya se khumuno ekta chikon se surrounding area tamani oro sungkai sa peaceful atmosphere khai de man khai da na bagai tam sung sohojogita re lenan na abo ang musungo tan bagai hitai ang ojo je ALDD ni PU office thangmani arani oje SC ni tarok puro bai biam thangi SC soli angkhnaka different sources to politics by kono related kuri borok rogno why sabne gulai bai ko nok ni
glass sebaik itu council secretary ni not ni glass terlibat politics itu related kori very peaceful ko exclusively in communal and antai bu khne mo toitha se praman nai hima hai tamani karonole jini honorable chief executive member abo prai 2 বছর arbo tongya amgai killa thango phayo nokbaran naru kha uko tabule semoli bazar se thangoi quarter tongsu tahango tongna nango kai we should not forget the communal kai bobo tongya ke sable develop khlainai aro abki law and order in matter de arta nichei taikabun bodolni boro taikabun dofani boro khadani boro disturb khlaya abu baile sungtum nai kai taikase angnugo माननीय एक्स डेप्यूटी सीएम प्रेजेंटली फॉरेस्ट मिनिस्टर बिनर क्वार्टर तम बताओ खुमलंग हमदंगमान मगे फायो या का क्वार्टर अरबो तम बसे तंफाय मान हमकाय बया काय थंगा बसे तंफाय मान हमकाय व्हाई नॉट प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर लॉ एंड ऑर्डर अब राज्य सरकार नि डिपार्टमेंट थाना लॉ एंड ऑर्डर अब परिवेश सृष्टि खाइना गाय साबनि दरकार अब sung bujina nango ingai skill development ni bekoro TLM tabu skill development pan khai ta hangai jeni rural je skill develop khai mani skill development khlaioi ADCO skill development ni branch ba office kholo goi orbo kaisa skill development khlai BC level ni selection khlaiai chini borong baik village level ra horai karon everybody skill ummaya selective borok se skill ungo ekai samatolo to pura joto borok to skill dukan ako khlaidani eka abono skill development khlaidai bagai BC level ni borok na toboi bong aro rohorna ni bagai hinkai skill development bosung aro khlage chao jehetu chidoro enough space tom jora ko skill khlaiai abon bagai ang sawo chikon ge abo no fill up khaina sung ago lain nai ani pagno aron paika kolukta hambai